नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडियाचो संगम, स्टार्टअपांची वाड आनी तरणाट्यांचो सहभाग देशाचो फुडार घडयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. फाल्यां सावन भारतांत नवी दिल्लींत राष्ट्रकुल देशांच्या 28वी परिशद CSPOCचें आयोजन केलां. भारत आनी जर्मनीन 19 म्हत्वाचे समजिकायेच्या कबलातींचेर सय करून 8 म्हत्वांची घोशणा केली. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं नवी मुंबयत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून UP वॉरियर्सांक 9 विकेटींनी हारयले. आतां पुराय खबरो. डिजिटल इंडियाचो संगम, स्टार्टअपांची वाड आनी तरणाट्यांचो सहभाग देशाचो फुडार घडयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या विकसीत भारत तरणाटे फुडारी संवाद 2026च्या निरोप अधिवेशनांत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की देशांतले सृजनशील आनी तंत्रगिन्यानाचेर आदारिल्ले क्षेत्र तरणाटे नवनिर्माते आनी उद्देजकांक लागून नेटान वाडत आसात. डिजिटल इंडियान निर्मात्यांचो एक नवो समुदाय तयार केला आनी संस्कृताय, आशय आनी सृजनशीलताय हांचो आस्पाव आशिल्ल्या ऑरेंज अर्थवेवस्थेच्या अपूर्व वाडीक इंधन दिलां अशें तांणी सांगलें. 2027 वर्सा देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना आयच्या तरणाट्यांच्या जिवितांतलो हो सगळ्यांत म्हत्वाचो काळ आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अधोरेखीत केलें. तांची तांक भारताची तांक जातली आनी तांचो यश भारताच्या यशाक नव्या उंचायेर व्हरतलो अशें तांणी सांगलें. युवा फुडाऱ्यांचो संवाद हो एक इतिहासीक आनी अद्वितीय उपक्रम जो थोड्याच काळांत व्हडली माची जाल्या. हो संवाद स्वताच एक थिंक टँक जाला. तातूंतल्यान भारताची जनरेशन Z सृजनशीलतेन भरिल्ली आसा अशें मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी सिम्प्लिफिकेशन ऑफ टॅक्स अँड कंप्लायन्स अशा मुखेल सुदारणा आनी उपक्रमांचेर भर दिलो, जांणी आदीं सरकाराचो वर्चस्व आशिल्लें क्षेत्र उद्देजकते खातीर उक्तें करून भारताच्या स्टार्टअप क्रांतीक चालना दिल्या. सध्या देशांत हजारावयर संरक्षण स्टार्टअप वावुरतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तरणाटे उद्देजक ड्रोन, एंटी ड्रोन प्रणाली, AI आधारीत कॅमेरे आनी रोबोटिक्स ह्या सारक्या विंगड तंत्रगिन्यानाचेर काम करतात जे भारताच्या विस्तारीत नवनिर्माण पर्यावरण प्रणालीचे प्रतिबिंब आसा अशें तांणी सांगलें. अस्तंत बंगालात निपा व्हायरसाचे 2 दुबावीत दुयेंती मेळ्ळे उपरांत केंद्रान राज्याक प्रभावी आळाबंद हाडपाक मजत करपा खातीर राष्ट्रीय संयुक्त उद्रेक प्रतिसाद पंगड तैनात केला. इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एम्स कल्याणीच्या व्हायरोलॉजी रिसर्च अँड डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीत आयतारा दुबावीत दुयेंती सोदले. मजगतीं अस्तंत बंगाल सरकारान निपा व्हायरसाचो प्रसार आडावपा खातीर व्यापक प्रतिबंधात्मक उपाय चालीक लायल्यात. मुख्य सचीव नंदिनी चक्रवर्ती हांणी भलायकी सचीव नारायण स्वरूप निगम आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा नब्बन्ना हांगा आपतकालीन बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फाल्यां सावन भारतांत नवी दिल्लींत राष्ट्रकुल देशांच्या संसद अध्यक्षांच्या आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या 28व्या परिशद CSPOCचें आयोजन केलां. 16 जानेवारी मेरेन चलपी 3 दिसांच्या परिशदेंत 60 वयर राष्ट्रकुल आनी अर्द स्वायत्त संसदांचे अध्यक्ष आनी पिठासीन अधिकारी हाजीर आसतले. संसदीय लोकशायेच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचे गिन्यान आनी समज वाडोवप आनी संसदीय संस्थांचो विकास करप हो हे परिशदेचो हेत आसा. भारत आनी अमेरिका सध्या सुरू आशिल्ल्या व्यापार कबलातीच्या वाटाघाटी खातीर सक्रीयपणान सहभागी आसात अशें भारतांतले अमेरिकेचे राजदूत सेर्जिओ गोर हांणी सांगलें. तशेंच फुडले फेरयेचे वेपारी उलोवणी आयज जातली अशेंय तांणी जाहीर केलें. काल नवी दिल्लींत भारतांत अमेरिकेचे राजदूत म्हणून पदभार स्विकारल्या उपरांत गोर उलयताले. भारता परस चड म्हत्वाचो भागीदार कोण ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. कर्तव्य पथार जावपी प्रजासत्ताक दीस परेड 2026च्या पुराय गणवेश तालिमी खातीर संरक्षण मंत्रालयान फुकट पास जाहीर केल्यात. हे पास ह्या म्हयन्याचे 15 आनी 16 तारखेक मेळटले आनी फुकट बुकींग करपाक मेळटले. अंदूच्या प्रजासत्ताक दिसाची फूल ड्रेस रिहर्सल ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक जातली. हे पास आमंत्रण संकेतथळ www.amantran.mod.gov.in वरवीं वा आमंत्रण मोबायल ॲपा वरवीं बूक करूं येतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आता मुखावल्यो खबरो. गांधीनगरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मेर्ज हांचे मदीं जाल्ले उंचेल्या पावंड्यावेले बसके उपरांत भारत आनी जर्मनीन संरक्षण, वेपार आनी तंत्रगिन्यान ह्या मळार व्हड प्रमाणांत उपक्रम जाहीर केल्यात आनी द्विपक्षीय संबंदांत नवो अध्याय सुरू केला. भारत आनी जर्मनीन 19 म्हत्वाचे समजिकायेच्या कबलातींचेर सय करून 8 म्हत्वाची घोशणा केली. तातूंत द्विपक्षीय संरक्षण, उद्देगीक सहकार घटमूट करपा खातीर संयुक्त हेतू घोशणापत्र आनी वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवपा खातीर मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माचयेची स्थापणूक करप हांचो आस्पाव जाता. पत्रकार परिशदेंत उलयतना भारतीय विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्री हांणी जर्मन चान्सलर हांच्या भारत भेटींत संरक्षण, वेपार, कुशळटाय, हरीत उर्जा आनी लोकसंबंद अशा क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून दोनूय देशां मदीं म्हत्वाची संलग्नताय दिसून आयल्या अशें म्हळां. जर्मनीन नवीकरणीय उर्जा, हरीत हायड्रोजन आनी हवामानाक लवचीक अशा शारी मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार दिवपा खातीर 5वी आनी शाश्वत उदरगत भागीदारी खाला 1.24 अब्ज युरो निधी दिवपाची घोशणा केली. भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसमें जर्मन कंपनीज के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरीज और विंड टर्बाइन्स जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. हम मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर फूड और हेल्थ सिक्योरिटी तक दुनिया के लिए सॉल्यूशन विकसित कर सकते हैं. भारत आनी जर्मनी फक्त अर्थीक भागीदार न्हय तर संवसारीक शांतताय आनी स्थिरताये खातीर कटिबद्ध आशिल्लीं दोन राष्ट्रां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आतंकवादाच्या आड झुजपाक दोनूय राष्ट्रांचें एकमत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है. भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे. भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है. वाडिल्ल्या संयुक्त नौदळ आनी हवाई दळाच्या सरावा सयत हे खोलायेन जावपी लश्करी संबंद भारताक संरक्षण विविधताय हाडपाक मदत करतले हाचेर मेर्स हांणी भर दिलो. लोहरी हो कापणीचो उत्सव आयज मनयतात. हो उत्सव मुखेलपणान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आनी भोंवतणच्या वाठारांनी मनयतात. कापणी केल्ल्या पिकलेल्या धान्याची खोस ह्या उत्सवा वरवीं मनयतात. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबात दाट ते सामके दाट धुके आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, अस्तंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी पंजाब हांगाय कांय वाठारांनी थंड लारा येवपाची शक्यताय आसा. बायलांच्या प्रिमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं नवी मुंबयत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून UP वॉरियर्साक 9 विकेटींनी हारयले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडियाचो संगम, स्टार्टअपांची वाड आनी तरणाट्यांचो सहभाग देशाचो फुडार घडयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. फाल्यां सावन भारतांत नवी दिल्लीत राष्ट्रकुल देशांच्या 28वी परिशद CSPOCचें आयोजन केलां. भारत आनी जर्मनीन 19 म्हत्वाचे समजिकायेच्या कबलातींचेर सय करून 8 म्हत्वाची घोशणा केली. बायलांच्या प्रिमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं नवी मुंबयत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून UP वॉरियर्साक 9 विकेटींनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.